वाले से जो फैसला आया, फिर 2001 और 8 के 1 से 8 तक जो बॉर्डर एस्केलेशन उन्होंने की सर, फिर उसके साथ साथ इन्होंने फेक सर्जिकल स्ट्राइक किया 2016 में सर, ये तमाम चीजें कर रहे थे। अब हुआ क्या और ये रिपोर्ट आज क्यों आई है चेयरमैन साहब, सवाल कीजिएगा। मैं सवाल इस ऐवान में छोड़ रहा हूं चेयरमैन साहब कि जो इनका बयानिया है झूठ फैलाना, जो इनका बयानिया है पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करना, जो इनकी ख्वाहिश है, लेकिन दूसरी तरफ चेयरमैन साहब मैं सवाल क्या छोड़ के जा रहा हूं, क्या इमरान खान वजीर आजम ना होने से पहले, क्या यूएन की स्पीच से पहले आरएसएस, हिंदुत्व की सोच, इंडिया की दहशतगर्दी का चेहरा, नए दौर का हिटलर मोदी दुनिया के सामने क्यों नहीं आया? आज क्यों आ रहा है? आज ईयू डिसइंफो की रिपोर्ट क्यों आ रही है? आज दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ह्यूमन राइट्स वॉच, आपकी फिनसन की रिपोर्ट, आपकी यूएन रिपोर्ट, आपकी इसके साथ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि आज आपने बात की, आपने गुफ्तगू की, आपने आरएसएस का जिक्र किया, आपने कलभूषण का नाम लिया। पहले क्यों नहीं हो रहा था? मैं इसके जवाब में खत्म कर लेता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। इसलिए नहीं हो रहा था कि सज्जन जंदाल को बगैर वीजा की मरी बुलाया जा रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था कि मोदी को नवाशी की शादी पे बुलाया जा रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था कि भारत जाके बिजनेसमैन से तो मिलना है, हुर्रियत रहनुमाओं से नहीं मिला जा रहा था, इसलिए नहीं हो रहा था कि कलभूषण का नाम लेते हुए आपको शर्म आती थी, इसलिए नहीं होता था चेयरमैन साहब कि यूएन जाके आप ये नहीं कहते थे कि हमने ये किया, इंडिया दहशतगर्दी कर रहा है, आप कहते थे कि हमारे यहाँ दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, हम बड़े लिबरल हैं, इमरान खान बड़ा मजहब परस्त है, दीन की तरफ रागिब है, आप ये कहते थे। इसलिए नहीं हो रहा था कि जो बॉर्डर पे वो बार बार वायलेशंस कर रहे थे, इसका जिक्र नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंडिया सिफारत खाने बना रहा था, उसका जिक्र नहीं हो रहा था। इसलिए नहीं हो रहा था कि कश्मीर में जब इज्तिमाई कब्रें बरामद हुई, उसका आपने जिक्र नहीं किया। और आज मैं ये रिपोर्ट क्यों पढ़ी सर? झूठ और प्रोपेगेंडा की अलगार है, लेकिन अगर ये बयान आएगा कि आजाद बलूचिस्तान, कराची जाके मज़ार क़ायद की बेहुरमती, उर्दू बोलने वालों के खिलाफ जहर उगलना, लाहौर जाके लाहौरी और पंजाब की तारीख को मस करना, खैबर पख्तूनख्वा जाके लड़ और बर के नारे लगाना, चेयरमैन साहब फैसला करना होगा, फैसला करना होगा कि हम किधर जाना चाहते हैं। आपने आवाज नहीं उठाई थी, हमने आवाज उठाई। आपने कश्मीर का इशू दबा दिया था, कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया। 54 साल बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 3 दफा उसके ऊपर जिक्र हुआ। चेयरमैन साहब इन मौजूआत के ऊपर बात करें। आप थैंक यू जी। जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो बात हो रही थी प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे, बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट व्हेनेवर नेशनल इश्यूज आर रेज, कौमी इश्यूज जो मेरे ख्याल में सियासी वाबस्तगियों से बालातर होने चाहिए, सियासत से बालातर होने चाहिए, वो हमेशा फिर वो अपोजिशन बैशिंग हो जाती है कि वो कश्मीर ये हुआ फलाना हुआ। मेरे ख्याल रिकॉर्ड फिर मैं दुरुस्ती कर दें। एक तो ये है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का फैसला, कौमी सलामती का फैसला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने लॉन्च किया था और मियां नवाज शरीफ ने कंप्लीट किया था। उसमें इट वाज अ डिसीजन विच हैज टुडे सेव्ड पाकिस्तान फ्रॉम इंडियन एग्रेशन। वरना अगर ये न्यूक्लियर बम हमारे पास ना होता, और इतना प्रेशर था, इतना दबाव था। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर की बात की, 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे आ रहा है। उसका आगाज शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने किया था 5 फरवरी 1990 में, और जुलाई 2016 में जब बुरहान मुजफ्फर वानी साहब चले जी, मैं वी आर स्पीकिंग टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, डजंट मेक अ डिफरेंस। नहीं वी आर छोड़े जी, लेट्स नॉट बी पर्सनल। नहीं वो छोड़ें, ये इशू बहुत बड़े हैं, ये इशू हुकूमत से, पार्टी से, इंसानों से बड़े हैं। एंड सर इट्स इंपॉर्टेंट टू से द रिकॉर्ड, कश्मीर की बात हुई, बुरहान मुजफ्फर वानी शहीद किया गया फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2016 में। प्राइम मिनिस्टर वॉज मियां नवाज शरीफ साहब। 25 ममालिक में स्पेशल ऑनवॉयज भेजे गए। कश्मीर वॉज इंटरनेशनलाइज्ड and he also made a very powerful, hard-hitting speech on the issue of occupied Kashmir in the UN General Assembly in September 2016. तो ये इस issues को ऐसे ना किया जाए। मैं अभी देख रहा था प्रेसिडेंट साहब की स्पीच, प्रेसिडेंट साहब का हम बड़ा एहतराम करते हैं, he's a symbol of the federation,
ہی از پارٹ آف پارلیمنٹ. لیکن جو فوکس کشمیر کا ہونا چاہیے تھا, انہوں نے پرائم منسٹر کو مبارکباد دی, انہوں نے ذکر کیا تھوڑا بہت کہ ہم یہ کر رہے ہیں یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں 2 مرتبہ جو لے کے گئے. لیکن واٹ از دا کشمیر اسٹریٹجی آف پاکستان, آگے کیسے لے کے چلنا ہے؟ اور مسٹر چیئرمین آج نہ بھولیں کہ آج کیا دن ہے, آج 26 جنوری ہے, انڈیا کا ریپبلک ڈے ہے, سو کالڈ یوم جمہوریہ, بلیک ڈے ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے دلی میں؟ سب سے بڑا جلوس جو ہے وہ راج پتھ میں نہیں ہوا, لال قلعے پہ نشان صاحب جو سکھوں کا جھنڈا ہے وہ لڑایا گیا, ٹریکٹر مارچ ہوئی, کسان مارچ, اور آپ کو پتا ہے نشان صاحب ان کا بڑا ریلیجس سمبل ہے, وہ ادھر لگایا گیا. اور نعرے کیا ہو رہے ہیں دلی میں اس وقت؟ پاکستان زندہ باد, خالصتان زندہ باد. اللہ کی شان دیکھیں, یہ بلیک ڈے ہے. اور جو نیہروین سیکولرزم تھا, نہرو کا ایک بنایا ہوا ایک لبرل, اور واقعی ہندوستان ایک زمانے میں ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی تھا اور اس میں فخر ہونا چاہیے تھا ان کو. آج ہندوستان میں مودی جو ہے ہندوتوا از برنگ دیٹ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح, دا گریٹ لیڈر, ان کی بصیرت دیکھیں. 80 سال پہلے قائد اعظم نے صحیح پہچانا تھا یہ ہندوتوا سوچ کو, کہ یہ اس قسم کی بدبودار تعصب, تقسیم اور تضاد اور تصادم کی سوچ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان ایک حق خود ارادیت کی بنیاد پر آیا آفٹر دا 23 مارچ 1940 لاہور ریزولوشن. تو آپ وہ قائد اعظم stands vindicated today by the events which have been happening in India. اور اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا سر کہ the time has come کہ we should have a very clear India strategy and a very clear strategy on Kashmir Black Day کے حوالے سے. اور اس میں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں, اور کل میں نے اسپیشل اجلاس بھی بلایا, تھینک یو مسٹر چیئرمین, یو الاؤڈ دا فارن افیئرس کمیٹی, فارن منسٹر بھی آ رہے ہیں, کہ کشمیر پر وی ہیو ٹو ہیو اے سسٹینڈ اسٹریٹجی. آسیہ اندرابی صاحبہ, یاسین ملک صاحب, میر وائز عمر فاروق صاحب, شبیر شاہ صاحب, علی گیلانی صاحب, سارے سیاسی قیدی ہیں کئی سالوں سے. اور وہ یاسین ملک تو 25 سال سے ہیں, اور تہاڑ جیل جو سب سے نوٹوریس جیل ہے دلی کا, وہاں ہے مقیم. اس کے حوالے سے what has the government done to raise this issue and also to sustain a Kashmir strategy. ہمیں بھی بلایا گیا, میں تھا, نوید قمر صاحب تھے, سراج الحق صاحب تھے, ایپیکس کشمیر کمیٹی کا, لیکن کوئی منظم کشمیر اسٹریٹجی نہیں بنے گی. دوسرا جو ہے ہندوستان کے اندر جو حال ہو رہا ہے, خاص طور پہ جو لبرل ہندوز ہیں, جو ڈیموکریٹک ہندوز ہیں, جو پروگریسو ہیں, اور جو جو دوسری منورٹیز ہیں, ان کے خلاف جو سلوک کیا جا رہا ہے انڈر RSS. اور ابھی میں نے آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کا ارندھتی رائے کا, she has written in the New York Times, in India today RSS is the state and an architecture of fascism is being erected in India. یہ ہندوستان کی خاتون لکھ رہی ہے. تو سر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, I would suggest through your good offices کہ government should take up. Number 1, 1950 کا ہے لیاقت نہرو پیکٹ which is on minorities. It was signed in April 1950. Minorities in Pakistan, non-Muslim Pakistanis rather in Pakistan, and non-Hindu Indians in India, they should be fully protected by their respective governments. We should invoke the Liaquat Nehru Pact to protect and preserve all the citizens of India who are suffering at the hands of this fascism of the RSS. Number 2, sir, Human Rights Council, Geneva mein hai. We should take up this issue of the occupied Kashmiri political prisoners. Udhar take up kare aur unko aage leke chale. Or number 3, sir, there is the new administration in America. President Biden bhi aa gaye hain, wo ne jamhuriyat ki baat bhi ki, unhone ye bhi kaha hai ki isi saal wo ek conference bhi bula rahe hain democratic countries ki. Unhone Kashmir ki baat bhi ki thi, Kamala Harris unki naib sadr ne bhi Kashmir ki baat ki thi, Rohingya ki bhi baat ki thi inhone. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس اینڈ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وی شوڈ ٹیک RSS جو ایک فاشسٹ تنظیم ہے جس کی انسپریشن یورپین فیشزم سے ہے, موسولینی اور ہٹلر سے 30 سے, ان کا یونیفارم بھی اس قسم کا ہے, ان کی اپروچ بھی وہی ہے. They should be declared a terrorist organization and we should also take it up with the State Department that they should also list RSS as a terrorist organization. اور یہ ایک issue is about the future of Pakistan, and thanks to the nuclear program which was begun by Mr. Zulfikar Ali Bhutto and completed by Prime Minister Nawaz Sharif, that Pakistan is today safe and secure from Indian aggression. And we also thank our Chinese friends and brothers کہ انہوں نے انڈیا کو ایسا سبق سکھایا ہے
کہ انڈیا اب وہ فیس کر رہا ہے, اور آلسو our brothers in South Asia, especially Nepal and Bangladesh and Sri Lanka, who are standing up to Indian hegemony. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Senator Gul Bashra. شکریہ جناب چیئرمین کہ آپ نے مجھے صدر صاحب کی تقریر پر بات کرنے کا موقع